Tang sa pikas bahin, di ay 58 anyos nga nagsunog sa iyang kaugalingon. Kuyaw, ani. So may rason na gidauban. Grabe ni. Sakita po rin mo magani. Oo. Ato ning karong siren pinagi sa report ni katropang Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Dagang salamat at katabag lagi katapag at Paul Maing Kibiin nakapsige sila mga kabi ang kining maog usa ka 58 anyos nga lagi humang kining nagsunog sa kagalingon gamit ang kining gasolina. Si Ayan of Kera ang pangulo sa Cebu nga Municipal Disaster Risk Reduction Management kining office ang nibutyag o ginikonfirmar nga namatagyot o nagabsan ang kining maong lalaki nga nagsunog sa kining o kanang bubog gasolina o nagsinsi ko galingon samtang si Police Major Michael Calorian ang hepe sa agresibo nga pipinibutyag nga human nga nadawat nila informasyon dali sila responde nitabang sila sa pag-rescue sa kining maong tao apan na wag kini matabang tungod kay ang kining mga biktima nakaagong kini og gagawang kining first degree burn sa tibok iyang lawas gidala pa kini suway sa kining Diparini Hospital o gidala sa Soto apan dito na nagabsan sa hinulawang ginabi kini maong biktima sa initial nga investigasyon katapang katapang attorney Paul ang kining mga biktima gingon nga ang kining nawaan na sa pamisar kay mato pa way trabaho nya sige lang kapwa ba kanang sig suyop mato nga hantod nga ang kining way kon kaon nya sige suyop pa ang ending mato nga wa na sa ang kining insekto pamisar kini ang gi-confirm sa kabanay sa biktima nga si alias Jimmy 58 anyos nga taga sitio Dumlog barangay o sa mga barangay sa lungsod sa Cebu nga katupang katupang attorney Paul. Katropang Benji. Asa dapit nahitabo ang iyang pagdaob sa iyang kagalingon? Dito silang kuan sa iyang shanty o kiniyang payag-payag nga panimay. Indoor. Dito sa Sod. Dito sa Sod. Yes, katupang attorney Paul. Sakita yung ibuhat, no? Nagkogsolina niya gani gisaway pagkinig ko ang kanang kay pagabot sa mga pulis wa pa man mga buhurot ang kaning o sa gagawin gasolina mao to nga ilapang gisway o kaning kuan kaning kakariyo kanang ako mga mo kanang mo kuan buhi atong gasolina pan sa tanto pagstorya pag negotiate gi bubog halos tong galon mao to nga pagsindihan og kaning ilawas mao to nga perti sunuga katapang Paul katapang grigi ang kini mao nga biktima nga nagkapsig sila magabi human sa wa sila silingan dito. Nay mga silingan pero ang problema kay di na murag mahadlok po tungod kay labi na sa sitwasyon sa mga biktima katapang grigi katapang Paul nga nawa na sa pamisar Pero ni syagit gini, imposible magwa ni mo syagit sa sakit. Malinoon masulti ni Police Major Calorian pero sa sitwasyon posibleng nga ni sagit ni pero wala mahiwa masilingan kanang wala sa sektor mamutok murag daw suway nila ang hitabo nga ang kainit ang gasolina nga samtang ibubo og gisindihan nga daw sa siyang lawas katapang po katapang kaya ang ining mga biktima gidala pa diya sa Soto apan dito na bugtuan sa inyo lamang kinabuhi. Wala na ugdaw katropang Bentals, wala ni silaob ang iyang nahimutangan pag sunog niya sa iyang kagalingon? Negatibo tungod kay sa tunong ko ang impormasyon napasilita mig tubig kadiyot pero malagi ang kining gasolina nga gubo sa lawas di gisindihan na contain naman katapang po suman ang white effect ang tubig although napango pero ang kainit sa pressure sa ang kinito ning man ang kung imo to lang gasolina kay was kili nga mag-imo ni balabay sa grilyo mo sila ba dayon na so same as sa kanimong pagbubo niya sa lawas o nya yung sindihan sila ba niya ng pasultang tubig makita sa lagway nga kanang higda na siya kana na siya sa kanang unconscious sa kanang biktima nga samtang gi tabang o gagi paabot ang mga medical team nga mamuda sa ospital sa maong biktima katapang Philip. Salamat katropang Benji. Mga update ato na hipos patrol kabarosab sa akin mo nga laki nga misuway sa pagsunog og namatay humang nagkangkon og grabe paso sa lawas. Ang tambag og ahos kapulisan nga kining undangan gyud ang kining mga binuhatang iti Mayo iman ang napagkuan ang pagkaon sa saktong oras aron di ka mabuang mga katopa.
Tayo kalibot sa pag-apply sa Kilunay sa Santon Herbal Oil. Pagkatabang ni ano mo tanan, hinimo sa Yes to Health Incorporated o papalit sa mga tanan sa parmasyo butika sa iyong lugar. Alas sa Kiosang Pilipino para sa Pilipinas sa katropa, Benji Talisik, X-News. XFM Report. Buo yun ka, katropa. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.